جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा. उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे. दोस्तों, एक इंतहाई ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ है आज इंडिया के अंदर, जहां पे एक फ्लाइट, एयर इंडिया की जो फ्लाइट है, जिसमें तकरीबन 242 लोग थे, वो अहमदाबाद एयरपोर्ट से अभी उड़ी थी कि थोड़ी दूर जाके क्रैश कर गई. और द फ्लाइट वाज गोइंग टू लंदन. और I can imagine how poor situation will be for everyone in India, in England, because इंग्लैंड की गवर्नमेंट भी सुनने में आया कि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, कि बहुत सारे 53 के करीब ब्रिटिश सिटीजन थे, कुछ 6-7 पोर्चुगीज थे. और अब वो पता नहीं इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश थे या ब्रिटिश थे, इंडियन ओरिजिन पोर्चुगीज थे या क्या था, ऑब्वियसली, बट दे वर ट्रैवलिंग ऑन दीज ऑब्वियसली पोर्चुगीज पासपोर्ट्स और द ब्रिटिश पासपोर्ट्स. बहुत सारे लोगों को सिक्योरिटी, लेकिन कहा जाता है कि दिस इज द फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ द बोइंग ड्रीम लाइनर कि क्रैश करते ही जो है ना वो गिर जाए. दिस इज फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है, कभी ऐसे नहीं हुआ. और मैं देखें, ये एक ऐसी नागहानी मौत होती है कि यू जस्ट हैव नो आइडिया क्या हो रहा होगा, कैसे सारा कुछ इमीडिएटली हो गया. नोबडी कैन इवन इमेजिन, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये ऐसी चीज़ है. बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है. एंड our prayers and condolences for the families. And then above all, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि वो कुछ बिल्डिंग्स के ऊपर गिरी है, हॉस्पिटल के हॉस्टल से जहाँ भी ऊपर गिरी है. तो ये कहा जाता है कि जो फ्लाइट रेडार 24 एक वेबसाइट है, वो कहती है जो सिग्नल थे प्लेन के, जहाज के, वो 1 मिनट बाद ही जो है वो गायब हो गए थे, जैसी वो फ्लाइट सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ की. और ये अहमदाबाद जो है, और सुनने क्या है कि उन्होंने एयरक्राफ्ट ने मेड ए कॉल सिग्नल भी दिया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया. अभी फ्लाइट उड़ी है तो वो गिर गई है. और कहा जाता है कि ये बोइंग 787 जो ड्रीम लाइनर क्रैश किया, ये फर्स्ट टाइम दुनिया की हिस्ट्री में ऐसे हुआ. प्रॉब्लम्स आ जाते हैं इंजन्स के अंदर, जिसे वो कहते हैं ना, इस तरह की चीज़ों के अंदर मसले मसाइल आ जाते हैं जहाज़ों के अंदर, लेकिन वो पायलट्स को पता होता है, वो चीज़ें कर लेते हैं. बल्कि मैं देख रहा था कि अ, अ, इससे पहले भी ऐसे हुआ है, ठीक है जी, कि एक फ़्लाइट जो है दिल्ली से पेरिस जा रही थी, लेकिन वो शारजा उतर गई बिकॉज़ इलेक्ट्रिकल एरर आया, बर्निंग स्मेल आई कैबिन के अंदर. पायलट की ऐसी जजमेंट थी. तो यही जो 787 एयर इंडिया की 787-8 ड्रीम लाइनर है, कुछ दिन पहले की बात है, 7 जून को एक वाकया इस तरह का पेश आया. तो कई लोग इसको बहुत सारे वो दूसरे रंग भी दे रहे हैं. कोई कह रहा है कि जनाब ये सिक्योरिटी रीज़न हो सकता है, कोई कह सकता है ये कौन है जिसने किया होगा. सो देयर आर डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट माइंडसेट्स. बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं. कई लोगों को कहना है यार इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, कोई कहता है इसमें अमेरिका इन्वॉल्व है. मैंने इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों को देखा है, लेकिन ऑब्वियसली शायद दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम किस तरह की बातें करने का. इंडियन गवर्नमेंट इज़ कॉम्पिटेंट इनफ टू जज एंड चेक हु इज़ बिहाइंड दैट. ठीक है जी. सो इस चीज़ को सारी बात है, वन मस्ट अंडरस्टैंड कि ये एक चीज़ जो है वो हमारे सामने है. So बहरहाल, that is important thing for us to understand कि at the moment ये जो ट्रेजेडी हुई है, ये ट्रेजेडी आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने ज़्यादा मासूम लोग, इनोसेंट लोग, आप जस्ट उनकी फैमिली से जाके पूछें ना कि उनके साथ क्या हुआ है.
یہ جو لوگ ٹریول کرنے والے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک انتہائی پریشان کن بات ہوتی ہے، ہمیشہ خطرناک قسم کی. اس طرح کی سچویشن کے اندر آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کس طرح کے جو ہیں وہ حملے والی تو سچویشن نہیں ہے کہ کوئی حملہ ہو گیا ہوگا. یہ ایک سمپل سی بات ہے کہ یہ ایک انسیڈنٹ ہوا اور یہ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یہ ٹریجک زندگی ہو جاتی ہے، لیکن وہ بہت سارے لوگوں کا امیڈیٹلی خیال ہوتا ہے جناب کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ کمپٹنٹ اپنے سینس میں، ان کو پتہ ہے. اب کئی لوگوں اب ایئر انڈیا کے لوگ پیچھے پڑ جائیں گے کہ ایئر انڈیا کے جہاز پر آنے تھے، ٹھیک ہے جی، ایئر انڈیا کی فلاں چیز ٹھیک نہیں ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ نیشنلزم ہے، ہمیں ہر قیمت پہ ایئر انڈیا کو استعمال کرنا چاہیے. جس طرح پاکستان میں اندر پی آئی اے کے بارے میں آتا ہے کہ پی آئی اے ٹھیک نہیں ہے، انڈیا کے والے سے وہ کہیں گے کہ جناب نہیں جی ایئر انڈیا کے تو پہلے ہی ہم کہتے تھے وہ کیبن فلاں چیز ٹھیک نہیں ہے، فلاں چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں اس پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے، یہ کیا کرتے ہیں سارا ٹائم، یہ ہمارے ساتھ ٹریجڈی ہے، فلان ہے ڈمکان ہے. اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ پہلے بھی ماضی کے اندر بھی اس طرح کے کریشز ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور انفارچونیٹلی ہو جاتی ہیں. اب سننے میں آیا کہ جو برٹش گورنمنٹ بھی رابطے میں ہے انڈیا کے ساتھ، کیونکہ وہ انڈیا لندن فلائٹ جا رہی تھی اور جہاز تو اڑ ہی نہیں سکا، تھوڑا سا جہاز اڑا ہے اور وہ گر گیا. تو ظاہری بات ہے اٹ مینس کہ دیر از سم تھنگ جس کو تھوڑا سا اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہوا کیا ہے، کیسے ہوا ہے. اینڈ دین آبویسلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اب کئی لوگوں کو یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بوئنگ ڈریم لائنر کے اندر ہوا ہی نہیں ہے تو سیکیورٹی ایشوز تو نہیں ہے، ابھی اسپیکولیشن ہے. ٹھیک ہے جی. کئی لوگوں کا کہنا ہے، میں اب ایک بندے کو دیکھ رہا تھا، ایک جولین برے نامی بندہ ہے، انہوں نے کہا جی یہ میں اسپیکولیٹ کر رہا ہوں لیکن یہ ذہن میں رکھیں جو کریش ہے وہ کانفلکٹ زون کے قریب ہے. اب کئی لوگوں کا کام ہے جی پاکستان پہ ڈال دو، پاکستان کا اس سے کیا ہے. پاکستان نے تو ان دا ہائٹ آف دا کانفلکٹ سویلین جگہوں پہ حملے نہیں کیے. تو یہ باتیں کرنا افسوس ہوتا ہے. یہ کئی لوگ جو ہے نا وہ اس کو وہ کرتے ہیں. اور یہ فار ایگزامپل ایک میٹرو اخبار آئی تھنک یو کے کا کہاں کا، اس میں وہ ایک صاحب ہیں وہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن پیپل لائک کانسپریسی تھیریز. دا پرابلم از دس، پیپل لائک کانسپریسی تھیریز. لوگوں کو کانسپریسی جس ہے نا تھیریز اچھی لگتی ہیں، جھوٹی اور اس طرح کی چیزیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس کا کوئی ہمارا نام لے رہا ہے، کوئی سی آئی اے کا نام لے رہا ہے، کوئی بنگلہ دیش کا نام لے لے گا، کوئی کس کا لے لے گا، کوئی کس کا لے لے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ دیٹ از سم تھنگ انٹرسٹنگ جس کو میں دیکھ رہا ہوں. مجھے تو تھوڑا سا یہ بڑا عجیب قسم کی سٹوری نظر آ رہی ہے. لیکن صرف 242 لوگ یہ وہ نہیں ہیں. ادر دین دیٹ مجھے جو افسوس ہوگا وہ باقی لوگ جو معصوم لوگ جو ہاسٹلس میں تھے، باقی جگہوں پہ تھے، وہ سارے تو اس طرح کی جو سچویشن جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اور کئی لوگ جو ہیں وہ دیٹ از دے آر ان دی سچویشن میں ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بس آپ بتائیں، اور حالات جو ہیں نا وہ بڑے خراب ہیں اور پاکستان ایسے ہے، پاکستان ویسے. اس میں پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس میں انڈین اتھارٹیز کو بہت اچھے سے سمجھ ہے. ٹھیک ہے جی. کئی بندے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ایکس سی ایم وجے روپمانی جو تھے وہ بھی اس کے حصہ تھے، پاکستان اور بھی انوالو ہو سکتا ہے، فلاں اس میں انوالو ہو سکتا ہے. مطلب یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ عجیب قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں. دکھ ہوتا ہے، بہت ہی دکھ ہوتا ہے. ٹرسٹ می، بہت ہی دکھ ہوتا ہے. اور یہ ایسے وہ جسے کہتے ہیں نا اور لگتا ہے وہ جو پلین جیسے ہی نیچے گرا ہے، پلین جیسے ہی نیچے گرا ہے
उसी वक्त जो है वो उन्होंने वो आग लग गई और वो तबाह हो गया। तो ये अमूमन सेकंड्स की गेम होती है, और पता नहीं कितने 58,000 लीटर 58,000 लीटर 58,000 लीटर तेल। तो अब अगर ये इमेजिन करें कि इसके अंदर अगर 58,000 लीटर तेल था, तो अब वो सारे का सारा जो तेल है वो तो सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं कि एक कि ये मैं कहीं से वीडियो देख रहा था, दैट्स हाउ इट क्रैश्ड, कि देखें ये ऐसे पीछे से नीचे लगा एंड देन एंड धमाका हो गया। और ये आप देखें कि जो अभी वो ये जहाज नीचे जो जा रहा है और ये पीछे से नीचे लगा है, और ये साउंड किसी बंदे ने एआई बेस्ड वीडियोस और लाइव वीडियोस बनाई हुई हैं। आजकल आपको पता है ये चलता है, हर बंदा जो है वो करता है। सो दैट इज समथिंग जिसको देख के थोड़ा दुख होता है, तकलीफ होता है, लेकिन ये मौका है कि वी नीड टू गेट आउट ऑफ द कॉन्स्पिरेसीज। ठीक है जी। और इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए, और हर कीमत पे बाहर निकलना चाहिए। देयर इज़ नथिंग कि जिसको हम ये कह सकें कि ये चीज़ है। लेकिन विजय रूपमानी जो है वो वहाँ जा रहे थे, तो बहुत सारे लोग उसको जो है वो उनके बारे में भी बात कर रहे हैं। देखिए ऑब्वियसली मैनी पीपल व्हेन सच इस तरह की फ्लाइट चल रही होती है, तो ये चीज़ें उसमें बड़े बड़े लोग भी होते हैं, पॉलिटिशियंस भी होते हैं। अब कहा जाता है कि CISF जो फोर्स है 400 पीपल वर डिप्लॉयड एट द अहमदाबाद एयरपोर्ट, जो ऑपरेशन देख रहे होते थे। ठीक है जी। और ये जो मेडिकल कॉलेज में भी फिर गिरा है। सो कई लोगों का ये भी कहना है कि परिंदा भी लग सकता है, ये बातें भी की जा रही हैं। बर्ड इंजेक्शन भी हो जाती है कि वो एक चीज़ है ना, परिंदा भी लग सकता है। क्या आपको पता है ये बात वैसे सच है? ये चीज़ जो है ना वो वन कैन नॉट इग्नोर दैट। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये चीज़ भी एक वो हमारे सामने है। सो बट ये जो जहाज़ गिरा है, यहाँ पे मेरा ख्याल है कि द थिंग इज़ कि रादर देन हम इसको कॉन्स्पिरेसी कहें, इट्स प्योरली मुझे एक टेक्निकल चीज़ है, इसको देखना चाहिए। और आई एम श्योर देख रहे होंगे लोग, और सुबह तक 2 दिन तक 4 दिन तक इंक्वायरी आ जाएगी बाहर और पता चल जाएगा कि ट्रेजेडी क्या हुई। ब्लैक बॉक्स, ठीक है ना जी, सामने आ जाएगा। तो उस ब्लैक बॉक्स से ही पता चल जाएगा कि सिचुएशन क्या है, क्योंकि अगर वो ब्लैक बॉक्स जो है वो आपको बताएगा कि ब्लैक बॉक्स ही आपकी सारी सिचुएशन क्लियर कर देगा कि, लेकिन वो जो मेडे की कॉल है, अब पायलट भी बेचारा उनकी ज़िंदगियां भी चली गई। आप यू कांट इवन इमेजिन यार, ये बड़ी, मैं जहाज़ में फ्रैंकली स्पीकिंग ट्रैवल करते हैं तो पता चल जाता है कि जहाज़ का जो जो इंसिडेंट है या जो मौत है ना, ये बड़ी खुदा ना करे किसी के साथ भी ऐसे हो। जहाज़ इज़ लाइक रियली एक वो जिसे कहते हैं ना एक डेंजरस सी स्पॉट बनती है ये। दुख होता है। दुआएं हमारी उन लोगों के लिए, वो इंडियंस हैं, वो बरतानिया के लोग हैं, वो पोर्चुगल के लोग हैं, सब के लिए वी हैव प्रेयर्स फॉर ऑल ऑफ देम, एंड वी बिलीव के कुछ ऐसा ना हो। ठीक है ना जी, कुछ ऐसा ना हो जिससे मामलात जो है वो ख़राब हों, या कोई ऐसी चीज़ ना निकले। ये भी एक मैं आपको बात बताऊं, कोई ऐसी चीज़ ना निकले। अगर कोई ऐसी चीज़ निकलती है तो वो दैट इज़ डेंजरस, मीन्स कि कोई ऐसा ह्यूमन हाथ ना बीच में हो, कोई नीचे बैठे लोग ना हो जिसने कोई कार्रवाई की हो या इस तरह की चीज़ें। बहरहाल लेट्स सी, लेकिन कंडोलेंसेस फॉर ऑल दोज हु लेट फॉर ऑल दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स एंड उनकी फैमिलीज, एंड उससे बढ़ के भी जो ट्रेजेडी की जिनके ऊपर जाके ये जहाज़ गिरे हैं उनकी क्या कंडीशंस होगी उन बिल्डिंग्स के ऊपर एंड ऑल दैट, very very tragic. May they all rest in peace.